आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुछन अतीश कुमार शतपथी। जुहार पहला मुख्य खबर। राज्य शिल्पायन के बढ़ावार और स्थानीय लोक नियुक्ति उपरे जोर दौन सरकार। पहले मुख्यमंत्री पारादीप ठाणे 65,000 कोटी टंकार अत्याधुनिक नुआ समन्वित इस्पात कारखानार कले शिलान्यास। बढ़ती खरा के नजर रखिक सतर्क रहबार के देशवासी को परामर्श देले प्रधानमंत्री। ओडिशार खाली गोटे राज्यसभा आसन लगी एबा मासर 18 तारिख होगा उपनिर्वाचन। और चलती शिक्षा बचर स्नातक पाठ्यक्रम ती ना लेखा लगी आजठानु मूल है आवेदन प्रक्रिया। एथर पूरा खबर। राज्य शिल्पायन के बढ़ावार और स्थानीय इलाका लोक नियुक्ति उपरे सरकार जोर दौछन बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। जगतसिंहपुर जिल्लार पारादीप ठाणे 65,000 कोटी टंकार अत्याधुनिक नुआ समन्वित इस्पात कारखानार शिलान्यास करी मुख्यमंत्री कहिछन पूर्व भारतर पारादीप विकासर मंग धरवा। ई प्रकल्प ओडिशा के भारतर इस्पात राजधानी बनावार सहित पारादीप के विकसित ओडिशार केन्द्रस्थली भाव परिचित करावा। ई कारखानार शुभारंभ उतरू 30,000 नूतका नियुक्ति सुजोग तैयार हो पारवा। 2 नंबर खेप उत्पादन क्षमता के आहरी बढ़ावार लक्ष्य रखाଯିबार सहित 60,000 कोटी टंकार पुंजीनिवेश कराजिबा। जेंतिर लगी स्थानीय इलाकार उन्नति सहित आनुषंगिक शिल्पर विकास हेबा बोली मुख्यमंत्री श्री माझी कहिछन। आज दिन में एठी हजार हजार संख्यार अर्थात पाखापाखि जिते बड़े प्लांट संपूर्ण समाप्त हम 32,000 रु अधिक युवक युवती टेक्निकल नॉन टेक्निकल समस्त प्रकार ये सुविधा एवं ये जॉब एम्प्लॉय ये हम एवं डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री आंसिलारी इंडस्ट्री सहित ये अंचल को जेभली भाव में आसी पहुँचब ताहा निश्चित भाव अंचल अधिक समृद्ध हम। 2028-29 जहाँ शिलान्यास कर अवकाश थिला आमे आज 2026 शिलान्यास करलु एवं 2029 बेलू ये प्रोडक्शन स्टेज रे आसी जाइथिबो एवं तार शुभ उद्घाटन मध्य करिवो आमर ये सरकार समय रे। ये गोटी आम सरकार बड़ ऐतिहासिक निष्पत्ति। कार्यक्रम थी शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई जोग देकर कहिछन सरकार नेतृत्व थी द्रुत शिल्पायन जरिए पूर्वोदय सपन साकार होछे। अक्षय शक्ति फार्मा और पेट्रोकेमिकाल्स बागिर भिन्न भिन्न क्षेत्र थी राज्य विकास बढ़वार के लगी। 2030 मसीहा बेल के भारतर 300 मेट्रिक टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य थी ओडिशा 50% योगदान के पूरा करबार दिगे काम करुछे। शिल्पायन अनुकूल परिवेश तैयार करबार लगी सरकार सब प्रकार पदक्षेप नेउछन बोली मंत्री श्री स्वाई कहिछन। कारखाना बचरक 13.2 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य रखा जाइछे। देशे बढ़ुतबार खरा गरम के नजर रखिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी को जरूरी सतर्कता नेबार के परामर्श देछन। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट जरिए श्री मोदी खरानो रक्षा पाइबार लगी घर बाहरबार बेलके दरकारी जिनिस पाखे रखबार लगी लोक मन को निवेदन करिछन। घर छात बेलकनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बाहर पशुपक्षी मानकर लगी पैन रखबार के प्रधानमंत्री अनुरोध करिछन। एंता समय पूरापूरी संवेदनशील और कोरोनार सहित सबकर जतन नेबार के प्रधानमंत्री निवेदन करिछन। भारतीय निर्वाचन आयोगों तरफ ओडिशान राज्यसभा उपनिर्वाचन लगी आज विज्ञप्ति बाहरी। खाली होता गोटे आसन लगी एबा मासर 1 तारिख नो नामांकन प्रक्रिया मूल हेबा। 8 तारिख तक प्रार्थी मैंने निजर नामांकन दाखल करें। 9 तारिख प्रार्थीपत्र जांच करा सहित 11 तारिख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष दिन खारिज कर मास 18 तारिख सकाल 9 बजे नु उपरबेला 4 बजे भितर भोट हेबा। उपरबेला 5 बजे भोट गंती कर फलाफल बाहरबा बोली निर्वाचन आयोगों तरफ सूचना दी जाइए। इन जन दे जे देवाशीष सामंतराय राज्यसभा सदस्य पद इस्तीफा देवार ऋतु विज्ञप्ति बाहरी। स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया आईन अनुसार वैध है बोली सुप्रीमकोर्ट कहिछन। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागचींकर खंडपीठ ई बाबद आवेदन उपरे राय प्रकाश करिगिरी कहिछन आईन अनुसार भारतीय निर्वाचन कमिशन ई पदक्षेप नहीं पारबे। मुक्त और निरपेक्ष निर्वाचन बाबद संवैधानिक दृष्टिकोण के एंता पदक्षेप दर्शाउछे बोली खंडपीठ स्पष्ट करिछन। जनप्रतिनिधित्व आईन 1950 धारा 324 अनुसार निर्वाचन कमिशन स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया जारी रखबार लगी क्षमता प्राप्तवान। गला बछर जून मासे बिहार निर्वाचन कमिशनर स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया बाबद विज्ञप्ति के विरोध करी सुप्रीमकोर्ट ने मामला दायर कर। युववर्ग होछन परिवर्तन मुखिया बाहक बोली राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्मम पाटी कहिछन। आज लोकभवन अभिषेक हॉल ठाने
ଯୁବ ସଂଗମର 6 ନମ୍ବର ଖେପ ଅଦିନ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥି ଯୋଗ ଦେଇକରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଟା କହିଛନ୍। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଦିନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବାର ଗୁଜରାଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଆଉ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଥି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଭୂମିକା ବାବଦେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜୋର ଦେଇଛନ୍। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆଦିବାସୀ ଐତିହ୍ୟ ରୂପା ତାରକସୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବାଗିର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଭି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ବାଗିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେସବୁର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବାହାରବା। 10 বছর ধরিকি বন্ধ রয়েছে এই প্রক্রিয়াকে বিধানসভা তরফু ফের ঘায়ে লাগু করা যাইছে। বাচস্পতি সুরমা পাড়ীঙ্কর অধ্যক্ষতাতে ইথিরলাগি গোটে কমিটি গঠন করা যাইছে। ইথি উপবাচস্পতি ভবানী শঙ্কর ভোই, বিধায়ক জয়নারায়ণ মিশ্র, ভাস্কর মোড়েই, আঘর বিধায়ক অরবিন্দ ঢালি, অমর প্রসাদ শতপথী ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍। ଫି ବଛର ଗ୍ରହଣ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପସ୍ଥାପନ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁକେ ମାନଦଣ୍ଡ ହିସାବେ ବିଚାରକେ ନେଇକରି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଏସି। 2002 ମସିହାନୁ ଚାଲିଥିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2016 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ରାଜ୍ୟ ଆଷ୍ଠାନୁ ଯୁକ୍ତ 3 ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁହଁଲେଇছে। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବା ମାସର 10 ତାରିଖ ରାତିରେ 11:45 ଭିତରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ପହିଲା ଖେପ ନାଁ ଲେଖା ମେଧା ତାଲିକା ବାହାରବା। ଜୁନ୍ 18 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ପହିଲା ଖେପ ନାଁ ଲେଖା ହେବା ଆଉ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖନୁ ପାଠପଢ଼ା ମୂଲ ହେବା ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି। 2026-27 ଶିକ୍ଷା ବଛର ଲାଗି ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀତି ନାଁ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରିତ କରାଯିବା। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସମିଆଥି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲର ଦାମ ବଢ଼ାବାରକେ ଲାଗିଛି। ଧାରିଶ ଦରଠାନୁ ଏତକା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏତକା ଭଡ଼ା ନାଇଁ ଦେଇକରି ଧାରିଜ ହେଇଥିବାର ଭଡ଼ା ଦେଇକରି ଯାତ୍ରା କରବାରକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହନ ଗୃହ ଆଉ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୃହ ଆଉ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପିଇବାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାମାନଙ୍କର ସୁଫଳ ତଳସ୍ତରର ଲୋକକୁ ଲାଗି ଆଉ ତାର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧବାନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ଭାରତୀୟ ସେନାଥି ଅଗ୍ନିପଥ ଆଉ ନିୟମିତ କେଡଲ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବା ମାସର 1 ତାରିଖନୁ ମୂଲ ହେବା। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ତକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖେପେ କୋଲକାତାର ନିଯୁକ୍ତି ଜୋନ୍ ଅଧୀନ ଥି ଓଡ଼ିଶାର ସିକିମ୍ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବା। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। www.joinindianarmy.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଥି ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ରାଜ୍ୟର 17ଟା ସହରର 26 କେନ୍ଦ୍ରନ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ବୋଲି କଟକ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଥି ଚାଲିଥିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମର ସମୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କୋଟାମାଲଠାରେ 2 ଦିନିଆ SIR ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଥି 415 ଜଣ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ 42 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ବାବଦର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜବର ଖରା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ ଟିଟଲାଗଡ଼ନ ରାଜ୍ୟର ସବୁନୁ ଜହ ତାପମାତ୍ରା 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବା 4 ଦିନ ତକ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଥି କିଛି ଖାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକେ ଧୁକାଗଡ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେର୍ ଖାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପାୟନକେ ବଢ଼ାବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ ସରକାର, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପାରାଦୀପଠାରେ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୂଆ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବଢ଼ତି ଖରାକେ ନଜର ରଖିକରି ସତର୍କ ରହିବାରକେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାନ ଖାଲିଥିବାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି ଏବା ମାସ 18 ତାରିଖ ହେବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଚଲତି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମତି ନାଁ ଲେଖା ଲାଗି ଆଷ୍ଠାନ ମୂଲ ହେଲା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।